सांग्रंशल इंटीग्रेटेड यूथ ऑफ त्रिपुरा सामाजिक संस्थानी लोआचे मुंबई कुंजबन कुमारी टिला आमचे मंत्री बखर नरेंद्र मोदी नि कबक मुंबई एक पेर माके नाम तांगबो तांगरगै बुफांग बुसा कायलायखा बुफांग बुसा कायथनि तांगो आगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 7 नंबर वार्ड नि कॉर्पोरेटर जया धानुक बनकारी तांगो इंटीग्रेटेड यूथ ऑफ त्रिपुरा सामाजिक संस्थानी तांगफांग सत्यजित नाहा दरबाफांग सायन नाहा इंटीग्रेटेड यूथ ऑफ त्रिपुरा नि कासको रंजित दे खबुई हदा हामग्राय सामुं तांगनाय रक असल कुमारी टिला आमचे बुफांग बुसा कायथनि मंत्री बखर नरेंद्र मोदी नि पग जत लोकरगनि थानि सगैरिनानि ते मंत्री बखर नरेंद्र मोदी नि साजा कक रगै जत लोकरग बुफांग बुसा कायनानि बागै कबक लायखा इंटीग्रेटेड यूथ ऑफ त्रिपुरा नि कासको तांगफांते कॉर्पोरेटर নং ওয়ার্ডের একজন সুনাগরিক বৃন্দ যিনি সত্যজিৎ নাহা বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে উনি যুক্ত। আপনারা জানেন আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজি এক পেড় মা কে নাম উনি একটা কর্মসূচি নিয়েছেন সারা ভারতবর্ষে এবং সারা রাজ্যে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আজকে ওনার মার জন্মতিথি উপলক্ষে উনি আজকে এই বৃক্ষরোপণ করেছেন। আমি সত্যি খুব আমাকে খুবই ভালো লাগছে যে উনি ওনার মার জন্মদিন উপলক্ষে আজকে এই বৃক্ষরোপণ করেছেন। প্রত্যেককেই উদ্যোগ নেওয়া দরকার, কারণ আমরা সবাই জানি যে একটা গাছ একটা প্রাণ, তো প্রত্যেককেই গাছ লাগানো খুব দরকার। আমি খুব ধন্যবাদ জানাই দাদাকে যে আজকে উনি ওনার মার জন্মদিন উপলক্ষে এই উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই এবং প্রত্যেককে বলবো গাছ লাগানোর জন্য, কারণ আমরা জানি একটি গাছ একটি প্রাণ। তাই আমি খুব ধন্যবাদ জানাই দাদাকে।